हेलो हाय नमस्कार माय चैनल MNDT मु आज गोटे नुआ कनसेप्ट उपर गोटे वीडियो पोस्ट करी आउ समस्ते मु तो आखुरस बेपार करुच्ची प्राय मु तो फास्ट वीडियो रे कही पाखु आउ आज ये जो आज गोटे वीडियो मु बनैबी जे केमिति आखु माने गछ लगा हबो बा चाष केमिति करा हो गोटे जिनस है कौन जे समस्ते मते पचार आखुर मंजी कौटी मिलूँ हेले आखुर कौन सी मंजी न थाए आखु केवल जे ता गछरु गछ कटा होकरी है तार कौन सी मंजी न थाए समस्ते पचारुचंती मते जे आखु मंजी कौट किनिक आनुच मु कहली ना प्राय बहुत लोक जानी भी आउ किछि लोक भी अच्छा जानी नाहांती आउ मु सेई गछ केमिति लगा हबो मु आज तुम ता प्रोसीजरटा बताउची मोर भी आखु बिलर चाष भी हेइची मध्य आपण देखंतु ये गोटे गछ हला एटा गोटे पूरा गोटे फुल लंबा गछ ये मूल शेष पर्यटन देखिए गोटे लंबा गछ आपको तार मूलपट धर यूटू मु काटिदेली आई जो मूलटा रहा जो चेर बाहर जाए सब देखिए अटा टे लगी छड़े दी देख ये जो चेर सब लगी जो चेर सब लगी ए गछ बाहर कारण आधर चेर सब बाहरी सारी अलरेडी आउ माने दी थर चेर के बाहर ना मु आउ गोटे सी जोटा काटी से आप देखते ये पाखक आनती कैमेरा ये देखो ये जोटा होटा पॉइंट करेंगे यही जोटा होटा आखुर मंजी कहती यहाँ गछ आखि कहती आखि बा मंजी बा गंठी यहाँ कहती यहीटार ही केवल गोटे गछ बाहर यहीटा जब नष्ट हो सपोज मुझे नष्ट करदेवी यहाँ लगेला कौन मटी पोतिले कौन प्रकार गछ हेनी चेर हम कि गछ हेनी तापर आम केमी कौन लगे जाना टे मुझे अगटा काटी दूसरी अगटा पतर टे साइज करदे आपण मैंने देखु बर्तमान केमी लगा हम यहाँ है आखु यहाँ बोधे मो काठ ना गोटा काठ मुंडिया होते प्राय भल होता हाणाहाणी करने एमती मझी सेंटर कटुरी हाणतु नचेत भूसी कटा जो गाई खाए छण फण कटा है से काटिले आउ टे बेटर हम कारण यहाँ तो हाणब यहाँ मनकर मुझे हाणीदेली यहाँ देखो यहाँ हाणिली जो पूरा साइज ही कटी कौन कारण फाटिनी कौटी आ जदि यहाँ टे फाटिज ताले ये गछटा आउ कदाचित हेनी नष्ट है यहाँ लगे मैंने जानव यहाँ गछ हम ना एमती दीटा लेखा गंठी आप रखिए भूसी कटारे काटतु ना काठ पटा रखी भल दाढ़िया कटुरी हाणिले सी ना कौन हम गछटा लगे सहज हम गंठी भी साइज पूरा साइज रही गछटा देखो आप यहाँ दी दी गंठी रछटा जो चाष मटीटा ट्राक्टर चाष सरी तापर गोटे पाही माने 2.5 ରୁ 3 फुट भीतर दैट मीन्स एतिकी यू हैव मेक ए डिस्टेंस मेंटेन गोटे पाही एतिकी डिस्टेंस रहिबो एतिकी 2.5 ରୁ 3 फुट भीतर ताठर अधिक रखिबन ताठर कम भी रखिबन कारण पाखापाखी हो गले आखु आ गछटा क्रोध हो पारिबनी बा जो पिलरटा देइकरी जस्ट लाइक गोटे गोटे एग्जांपल दोची देखंतु ये गोटे गछ गोटे ये एटा देखंतु पाखु आसी हैला एटा देखंतु ये गोटे गछ लगी आदर प्राय 7-8टा खंडे बाहर कटा सरी आउ भी ये पिल देछि आउरी भी दब कारण गोटे थर लगेला काटी सारा से पुणी 10टा पिल दे पुणी हम आउ से अल्प किछि पैसा खर्च हम कारण जे खाली टिके हुरा दिया हम माटी फाटी टिके पानी मड़ेकी टिके नरम करी माटी सारा अल्प अल्प दिया हम आउ किछि माने अधिक खर्च आपन पड़िबनी नेक्स्ट आउ टिके देखौछि तापर ये हैला आपन गछटा लगेबे केमिति एटा हैला गोटे आखु आउ गोटे मु काटुची देखो आउ गोटे काटे हाँ 2 खंड है ये जो 2 खंड है सफा कर दूसरी जस्ट एग्जांपल है कि माटी पूरा चाष होता भल रकम आपन एतिक डिस्टेंस मैंने आप हाथ में आप चाखेंडे मापिदेवे एतिक डिस्टेंस रे गोटे लेखा माने 2 गंठी थी है देख ये गोटे गंठी बा आखि यहीटा थी आप एमती थोइले तापर एतिकी 4 आंगुल धूली माटी जो गात आप पाही करेंगे एमती कोदाड़े करूँ बा मेसीन अच्छी भी रेजिंग मेसीन ताधर भी हो पार्टी सो आपण मैंने जो थे करेंगे जो छोट चाषी होती कोदाड़े करदे आउ जदि बेसी भी माने बहुत 10 एकर 15 एकर करार अच्छी आपड़ कौन करेंगे ना एमती थोईकरी एतिकी लेखा कोदाड़े कर भितर पशिला एतिकी लेखा चौड़ार किंतु पाही करथब माने एमती ए जेंति गातुआ है सेंति गातुआ है तो 2 साइड रे माटी थब तापर 4 आंगुलीर एतिकी देखो आप एतिकी ता ऊपर धूली माटी
ମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ଥିବ କୋଦାଳରେ ତାକୁ ବୁଝିଦେବେ। ବୁଝି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣ ଲଗେଇ ଚାଲିବେ। ଯେତେ ଲମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାହି ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଠି ହେଲା ବି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ହେଲା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହେଲା। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଥୋଇ ଚାଲିବେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ହଣା ହେଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ହଣା ହେଲା। ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇ ଚାଲିଲା। ଥୁଆ ହେଇ ଚାଲିଲା ପରେ ମାଟି ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ ଆଧରେ ସାର ବି ଦେଇଥିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି କହିବି ୟା ସାରା ପରେ ପରେ। ଦାନାଦାର ମାନେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିବ କ୍ୟାମେରା। এই ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଧାନ ଉଁଷା ହାଣ୍ଡିରେ, ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ 250 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆପଣ ପକାଇବେ। ତାପରେ ଆଖୁକୁ ଏମିତି ସବୁ କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଦେହରେ ସବୁ ଯାକ ପକାଇବେ। ୱିଦିନ୍ 20 ମିନିଟ୍ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ। କାରଣ ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ପୁରା ବିଶୋଧନ ବା ମାନେ ଆ ଭିତରେ ପଏଜନ୍ ପଶିଗଲା, ଉଇ ଲାଗିବନି। ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଉଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଥୋଇଦେଲେ କିଛି ବିଶୋଧନ ନ କଲେ, ଉଇଟା ଆରି ଭିତରେ ଖାଇ ଆ ଭିତରେ ଘୋଲ କରିଦେବ ଟୋଟାଲ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଉଇ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ କୀଟ ଖାଇଯିବେ। ଆପଣ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ରେ ଧୋଇକି ଆପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଧୁଆ ହେଇଥିବ, ଆ ଦେହରେ ଦାନାଦାର ବି ପାହିରି ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ତାପରେ ମାଟି ସାର ଦିଆଯିବ। ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠରେ ନିହାତି 4 କିଲୋ ସାର ଆପଣ ଦେଇଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ୟୁରିଆ DAP ମିଶାଇ ଆଉ ପଟାସ୍ ଆଜ୍ଞା ମିଶାଇକିରି ଆପଣ ଦେଇକିରି କରିଥିବେ। ଅଣୁସାର ଯଦି ପାରିବେ ତ ଦେବେ, ନଚେତ ନଦେଲେ ଚଳିବ। ଅଣସାରଟା ଦେଲେ କ'ଣ ଆଖୁଟା ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ବେଶୀ ହେବ, ମାନେ ଟିକେ ମାଟି ହାଲକା ଜବର ହେବ, ମୋଟା ମୋଟା ହେବ। ନଦେଲେ ବି ହେବ, ତଥାପି ଏଇ ହେଉଛି ତା ପ୍ରୋସିଜର। ସୋ ତାପରେ ମାଟି ଦିଆଯିବ। ତା ଉପରେ ମାଟି ନ ଦେଇଦେଲ, ତାପରେ ଏମିତି ଯେତେଟା ପାହି କରିଥିବେ ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ ପାଣି ଟୋଟାଲ୍ ଫୁଲ୍ ମଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଫୁଲ୍ ମଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ପାଣି ସବୁଠୁ ମାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପାଣି ସବୁ ମଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ୱିଦିନ୍ 15-17 ଦିନ ପରେ ଗଛ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣ 20 ଡେଜ୍ ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ସବୁ ବାହାରିବ। 20 ଡେଜ୍ ପରେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର କେଡ଼ି କେଡ଼ି ହେବ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଟିକେ ମାରିବେ, ଏଇ ସାଇଜ୍ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେବ। ଏତିକି ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଥିବ। ଏତିକି ବଡ଼ ଗଛ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ବଡ଼ ଗଛ ହେଇସାରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଟିକେ ପାହି ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତିକି ସେଇ ଯେଉଁ ମାଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିବ, ଏଇ ମାଟିଟା ଏପଟକୁ ଦେବେ, ଏଇ ମାଟିଟା ଏପଟକୁ ଦେବେ। ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାର ତା ଦେବେ, ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଠକେ ମାହାରା 2 କିଲୋ ହେଇଯିବ। 3 କିଲୋ ଲେଖା। ଆ ଭିତରେ ମଝି ଗୋଟେ ମାହାରା, ଗୋଟେ ଗୋହି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଠୁ ମାଟି ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେବେ। ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି, ଆଉ ଆଧରୁ ମୁଁ 4ଟା କାଟିକି 5ଟା କାଟିକି ନେଇଛି। ପୁଣି ଏବେ ବି 5-7ଟା ରହିଛି, ପିଲ ପୁଣି ପିଲ ବାହାରିଛି। ଦେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଖୁ ଚାଷ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କିଛି ଜବ୍ ନାହିଁ କି କୌଣସି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି 8-10 ଗୁଣ୍ଠୁ ନିଜ ଜମିରେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ଆଖୁ ମେସିନ୍ ବି ନେଇ ଆସିବେ। ଆଖୁ ଯେଉଁ ପେଡ଼ା ହୁଏ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍, ଆଜିକାଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି, ଯେ କି ସେଥିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଏପଟରେ ଆଖୁ ପୁରେଇବେ, ସେପଟରେ ବାହାରିବେ। ଆପଣ ଇଜିଲି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କାରଣ ଲୋକ ଆଖୁ ରସ ବାବଦରେ ଭଲକିରି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆଖୁ ରସଟା ବେଟର୍, ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍ ହୁଏ। ଡରନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ। ପିଇବା ପାଇଁ ଡରନ୍ତି। କୌଣସି ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ ବେପାର ଅଛି 7 ବର୍ଷ ହେଲା କଲିଣି, ବହୁତ ଉନ୍ନତିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଚାଷ କରି ନିଜେ ବେପାର କରୁଛି। ଯେ କି ଆପଣ ଏଇସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆଖୁ ଚାଷ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ଆଖୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳି ଆସିବ 20ରୁ 25 ଟନ୍ ଆଖୁ ଫଳିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟନ୍ ଆଖୁ ମାନେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ତାକୁ ବିକିବେ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ। ତାପରେ ପର୍ ଡେ ଆପଣ 2,000-3,000 2,000-3,000 ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକରେ କାମ ହେବ। ଜଣେ କେବଳ ମାନେ ଯିଏ ଜବ୍ ନଥିବ, ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଫିଟ୍। ସୋ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଅପରେଟିଂ ଏ ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଦେହରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପକାଇବ, ମାନେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବ, ବ୍ୟାନର ମାରିବ। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି ବି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ନ ଦେବେ। କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଜବ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ଦର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ବୁଝିପାରିବେ, ସୋ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବି ବୁଝେଇଦେବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।